أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودا غاسو كوني hangendo ke digan kan daga kiyene se suina wudu kadun gondo gundu goda gasu kunyi o do gasu dangani wala do mundo gasu o gasu horomanten no gondi alla ganna timme sire no ndi atimme mo sire no ndo da dangani o da gasu gada jo podo mi alla ganna o sumu kurago dangani no bati kuraga na sun gasu gabe koy sahando ne wayen kamma na nyambakara kurugu maka alla ganni kaburo noro no kawinu ko futu na saharo suhunu ndi na alla garu mo shiru nyango dangani alla tunka kundi allahumma salli ala muhammad lengi araba ke ora ka taku kadi ramadanu abita kabundi lengi allahu akbar sungo sungi bito kabi hijriya nga wujune do kamona kati tan nakate ado sino filli kenyange mu miladiya nga alfaini ihida wa ishirina 1442 april kaso atambile no bana nyani lengi 2021 sine kebe gani wujunu hilli tambile ado sina bana oda kataku arabadangi ndeke oda hada wara allah nabi nyimbe ngari hudebiya tinto endi anyogo men kurufu nyogo men ga kurufu ida nyogo meke ida hina ge nyogo men madungi gilli ahallay meri nyogo meke sampa agriya daga maga yankana hudebiya aga yanka hudebiya sere hanabe gari kata allah nabi nyimbe nga hudebiya no ngani kenyeni budele bun waraka al hujayi min nafari min bani khudaa ado soro kahyay nalli annabi nyimmen cikata hudebiya parce que ki qabila tapoli ndo billo di nyani do annabi nyimmen nak gella annabi nyimmen ngarno ga jangedi ini mo gontu boy kharno ka hinaya ina tirndi maqsadu be ga maka ari ala allah annabi nyimmen ku ñu no ngana tirndi man maqsadu na maka annabi nyimmen di maqsadu ngona day mari gaja i gari kake iri umra nyara bana jajira ke sugar ni umra ngam ko be igi khali sahibonu iri umra nyara bari ayille adama ko kurasi kan ko ndangane kurasi kan ko qati kurasi kan ko ngana dunge igana bara nanti ni sagandini na nyana khorse nya kamma ini sagandini ga jange nyai kebe gi kitana bure nyani de inta hatina mi gandi su kan nunkutu walla galla ga kebe da barni kennanya aga ille katta kurasi kan ko adam muhammadu maqsadun ko dangane ada nabi nyimmendi sahibonu kebe gi magara ko ni dangane ahalle kurasi kan ko nyimme ile gilli kibare nga kinyi kurasi kan ko nyimme ile gilli ila mikraju gagri ibn hafsi ila mikraju ibn hafsi mikraju ibn hafsi la kengirni na gay nan daga kibare ke nan daga yim basket annabi nyimme ngada kebe ko budel bun wara kada adame ko mikraju dangan imari gaja iri hiya iri umranya igana baran nan dinte umra da barni mi gandi gaja a kendi adiga menga bonode kenga ille harsa ikunyaro daga na liye kana me harsa gadi ille harata na reni annabi nyimme nga genga ni hules buni ikrima gay kubenu ga gidegi kamma gundu nda xano ko xirse iri xey fare ira kenga xey fare ngadi kenga gare ra koni ngani ati keri umuranye de amari gaja o kunta kappa kay gare kamade wora xana gaja gare ngam monta kappa kay genno monta kappa kay ari umuranye kagira abogado kanna kana umuranda bare anyille itadangani kena yo ko sigan go yiminu kanu keta kameti kame itadangani itangendi gundu nganda kana nye jambay be gi maka gundu ndangenta kendo ko dana me kam wayran jare me kam nan goro me kam o ko na ketu nan ko tanga jambay na di kapalle mo ko maka ahle ile gilli gari ko sigan go gadi ida urwat bun masawur sakafi ida kengirni na kay kata Allah farendi isa bun hudebiya kengar no ngane kadi ada tunanti har sama ko bana kenan da minyi ma gara kebe ko budeli da name ko ikrima dangani name ko hoye dangani huleski dangani adami sagandi urwatu bun masawul sakhafi dangani urwatu bun masawul sakhafi gari kata kurosi gangonga ati dalla ida tunganju gabu ngarte itere ida jama gabe wore kam muhammadu gi say boru kuna xam ko be ibara mastere suwari kanange suwari
igan darno ko mamour sabun ko darno mo iga kebe ko nagara ay meti kada ngani kaga nati khana salahi ngaiti khana kenci ha ido men ay wodu ngeni ka wallahi na bana ko nagara ko siganko soro hayke karonga kamballu ke kaga na ke laynin cross kaga na ke laynin cross bu kana bu ga yamen tabaka ille ay megati kaga nati salahi nyira khana ke lo men ay na salahi lo khado men gane sasa kagir khanda ka kaga na kallan ko ta ko nyira barna de kana yaran ta ko nyira barni ike da kana karay kawakentu kameti kame ka soro hayke karonga inda digan kande kutana i kumbay taxunu ani kumbay taxunu na ñamare mbane du kaga na ke laynin cross golle be ga sakka xay oro duna gelle na kembre ke do suna algan xorna ku haru suga daga na keta ora xara warono ñe ken got ku haru suga daga na allah fare ñimme sallallahu alayhi wa sallam adi kapalle mo suka home ati je gara mo be hamu sasa haren na ngiri o kuy menu yiron ko ne ke imena daga kata makkan ko nga nanti mari imari gaja iri umura nyaada bari ini waray di sa honu na umura nda bari koronyille ari kapalle mo goda me ham akenga jonga aken nyimme ga jonga sere hanabe norene nan tan daga kewni umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar tarangani ati wahyu nyanti ko umar wanda ga ba malla mom ona me hamunde nya nyamme nyamar de annabi nyimme tona me hamunde nya parce que kunna ke hibana murnu o ma kana lil mu'mini wala lil mu'minati ija khada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man yasi Allah wa rasulahu keta ke manga daga wara ay nimeran ati oga me hamunde nyai ike kana nyigara kebe hamu usmani ndaka parce que ko sa se kiye kiya gana ni angana daga makkay ho gano anga place ko tenye anga ni president nyeba bay president nyaga na ngaba gofona nyaga na mero nyaga meyo nyaga na senedi nyaga na ngaba a konti ho ga place ko tay banu me yare menyane umaru ka mimbani adi kenni bani hilandi ike ga bakaydo ho ga ni kanan ka ko tay no ngani lingoy digaro harsel bani na ikenda daga no suino kirpungilya pitnangilya kembere annabi nyimmendi kapalle monju ishuri me hamu ndi usmani umaru gada usmani pointi akanya nda usmani pointi annabi nyimmenga ati usmani ndaka kubenu ga makkay e anga wala taron kitabu no gondi kubenu banu me yare mo benu wala usmani ni ngis mara ngis masa ga ka kubenu ga mel solero kunne genati ndo sayo yayi akisma yelo ni ngi kisma sa ga habe umaru usmani gado kubenu ga no ngani place khote ngi sumaka ina kundunye usmani ga kinye umaru ga digabe ko aso men bay bak danga kingal la tar ko kitabu no kusukan de ga kitabe ga ando ma rawla tunan wari ko yogono tay ma wa hayni da baten etimi ga no usmani kari kire punji banu me yare mongri sigi iti muhammadu be ga da usmani khay muhammadu hayo gudde be ga ni muhammadu hayro hay sankalawtu sankalawtu do gudde be ga naka tanjike kilometri mamour ay sakka sankalawtu banu me yare mundi nangino ku serenga na carrière ngo nako kenge wosu ona mesu gu taranya mana makero ngun kebe gara kaya kenni harenye ko ngandum e talabon ko teyino qur'an o usa raga sangama o ma rasulillahi bala alal digan kan nanya ga ko no qur'an no gondi ho wonta hare na kenyandi kaya bo ma mula ke kenno ku gunta galle manni hakar suwanu atakinata tay ati kaga na kinye usmani yaron gunni oga golle be tarname kendiga men gabe nyen kembira annabi nyimme wora kada kenya wor ken goto wora ka kenyo goto na girnda gajangi ga maganya allah wa jalla gati huwa allazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhu bi batni makkata min ba'di an ajfarakum alayhim kembere usmani bun affan rasula ila quraish وباية رضوان وحين يجي قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال رسولا إلى قريش يؤكد لهم أنه ما جاء إلا لأمرتي فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمره أيضا أن يأتي المستضعفون من المؤمنين والمؤمنات بمكة فيبشرهم بخروج الفتح وأن الله مجهر دينه حتى لا يستخفي في مكة أحد بالإيمان
ke breketa annabi ñimmen xire ina hare xey ara usman ibn affan xey fare kata quraish kan ko na ke tallan qoto ndidangani nanti mari hohoy makka yaran gonne iri umranye ara usman xey ayille kada ga usman xey ne ara usman ñamari aidan nan tan daga kata lampunto be nuga makka muminu be nuga no lampunto igara kubenu hubusi no ngani lampu en ngadi kita miskina walla ga yogonu ancere tinte be gano kabilan kirse ina kharullo gata nunga ko ra khagar ne wari mobe ina kharullo ser gabe tanunga kumma kadu canci kitana na hergo en dabar kata ande binyimen ati usmani na kinye kun kai ana koni ngani nanti anini misu wasa nanti makka wasenga atindo makka wasen tinto alla awidi nan bangandin ma serbanen taka toko makka no gondi angandina dabar ni gundo no gore nan tan nan ni dabar ni hokkay nyadi kem bakatin tinto kem barni giri kam magata imuni alla warni wasayeliti wa dagala usman radiyallahu anhu fi makkata fi jiwari aban bun sa'id bonu me yaren ko renya ni ge ke tu inde ni na makka kata silama ko mbi cegarni ke tu inde ni magano ngoni alla ndi be nyimme gari madina wada kaga danga kitabe ken ko adi gas aga sahifa kebe sahana ati wuyi yiru alaihum adinahum haro sere mo kayan kan be ga de bendi agana lahi dum gidi sere be nan dida garanti horna ke lahi do wona bagandi ya hay maka wona dabari usman gagari ayan kake aban bun sa'id ay e banu me yaren ko renyen ki anda garanti kini usmania nan ta lo an yanki gey ana haren kinyandi fa balagha risalatu waradahu alayhi usman ga yanka kay aban bun sa'id ki anda usmani wutu ayan ka halle usmani akan no gondi ada usmani wutu ada usmani kata congress ya darin nadi wa nan dara nabi nyimme nabi nyimme paren kinyandi ala nabi nyimme paren kinyandi ida ku wara usmani wuranyo tufa bil baiti faaba usmani madungi ati kenta al kaba kenta tawafunu boy kelo ido ikega na tawafunu su man nabi nyimme ngane kay neran kunni khadi ya nabi nyimme jagande khatam ma kompe antarni tawafun dabari ike kanta tawafunu idan ke lawa tawafunu anga kinyama yaran kunne kan ken na tawafun nan daga tiani kan wari gana tawafunu ge ido muhammad sona tawafunu domi khaga bara khaga ti muhammad ta tawafunu ike kanta tawafunu ala nabi nyimme paren kinyandi ati ande be nyimen kabantende xamadu ngana kombe ke tawafu yi xanta tawafu wa habasatu quraish usman radiyallahu anhu wala allahum aradu an yatasawaru fi ma bainahum summa yursiluhu mal jawabi usman ibn affan quraish gan gondara gano ngani ada honne nyingi magano ngani maski gelli sirebe ga gelli sukuba andal lanu ngani makata ne le ma joworini ida hubuci no ngani kaketa e diganga be wakoni ni ron kunne ko goju o wajunga korne kata umaru dan gen digam panabe tar ko gumu yugo no ken gonno tar ko ngida bu nanti yo ina karniya manka ngenji yo na kiada barona kiada barni ku gagri di ka hono mbosi haki kitabe gumi ken ngara kebe koyre ati la allahum aradu ila kiara muranya tasawaru ko ina meham ona meham kata mbi ga illene ona khibar sahaban de kina ngando ken daga angana ken sere garan kai nanti dangani to koyre ona meham hana kata ngada kana hinu ku hille ila muhammadu di sa bonu nallo ina umra na bari walla ka nyille wona mi hamu yaron kunne bo jama ke tagandi groupe ni lo khonu to na wara ndo hono di no a nyille aga nyam go sida usmani ke hugo sino usmani dallano ana hugo seki kam ma toran day no ngani aw jamundi no ngani adan gem bugu siye kungara dallandi no ngani ana katu hare kitana na ille wasa bainal muslimina annahu qutila aga dallano ngani serbe angan qara leri bana na bare anna hare ngi na leri usmani daga leru sikina kati karagi tumba wono ngani ki xusa sank nan usmani ga dalla keta aga sank ke sank do jama islami num menaga nan di usmani ga dalla hi bure nyandara kanu ida kariya aywa keta waqatul rasulu yani al ilan an al harabi ketu indeni magarabu gudi nge gana hare kutu ngana kai katanga angani mbare ke karisu ken wure nanda ko yinga kameti kamen dandu ngen din nanga ja kembere ketu inde nyani nak gelli gelli jahiliya ko ndi maslama ko ngari angana faren karisu ken tu inde nyani ken nganya siran jiya sui a gano hare ngena katta kabila hulan kaga na hare ke karisu ken ni andu ngen nandu ko ronga
sasa Allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallama falamma samia jalika nabi nyimme ngara kemmugo ati onta gilleran kunne lan onta gilleran kunne mogana makango mogani jikundi mogana makango jikundi kembere wada nasu ara soron ju sugri keta kata illi ko balle ma wala al mauti illi ko balle ma o huwa tahta sajara kembere awayte mure awat itege wure asuru no ngani ira nabi nyimmi mbaya le ma wala le qatili nandi sase go dunge gelli usmani ga kara o gudunge nando su handa ga kara madina e o sunda ga kara makay ijo alla mi nyimmen ko balle ma fasara nasu ilayhi o bayawuhu isuri telemu kata nabi bangi ngana nabi nyimmen ko balle ma bi hamasi bi hamasi sobe kama ana hamasi sobe kama na ko nagara kunu inati na hamasa ngini me ko energy courage na nabi nyimmen ko balle ma sobe kama alal mauti non do suwara na kara makay do suwara na kara nan don ta wurnu nan don ta wurnu mosu o ga daga kebe wori daga yimme kya gama gesu halle on ta wurnu mosu kana kara no ngani parce que gara usmani kara nabi nyimmen khirndi kata ati la alla rawanyana makka wase nyaaka kinye kundu fatu makka kinye parce que hinu ku hillani sasa kita modaga alla la sembe ngiro ora makka mara walla ay do sukari kenya hanyana kata say bonon juri na nabi nyimmen ko balle mawo e iga ken ko balle mawo no gonde alla nabi nyimma gar wuta kubenu gana gar wuti kitinkin ni suyi ay medi kitti bane ke wutu isori bane ke wutu ara te wutu ara noge ke wutu ati ara te ke wutu ati usmani kitenya hay noge ke ike kitemba te ngere usmani ga ko balle mawo usmani de ronkon haja an usmani ko keni usmani kitenga adi ikitu hilinya na usmani ko balle mawo ya khi nafika ko manyade annabi nyimme nga ke ko balle ma ko sikundi ga konno angana taro ko kitabu tan no hay sere bane ko tinino ngani amadu ngi daga annabi nyimme ko balle ma ita genda gam mihi araga mekki nyogo men balle ko sere maki wari inata kam munafiqi ge dangane ato ko nyene jaddi bun qais kenyeni ga faren sha bonun continue igatini annabi nyimme ga soro ko tambi be konti nan diar janna lemmu ni al asratul mubashiruna bil janna soro ko tambi be ga diar janna loyengo iti batiri kurengu tanonga kamo ko sikilo yugo gorondo soro tambiro siko yogo nati tambulo nagato yogo nati tambulo tumu yogo nati tambulo ngero ali muhimu batiri kurengu tano asuwar janna garanti ndenyani kameti kame kubinu kaga tawe kay tewre igrande bi nyimmen ko balle magu ku suwar janna ka garanti ndenyani kameti kame silama ko ke korno ona alla nyaga ga no hon no hon pasu o sellan parce que mumina ko ke golle ngani ke bane an alla na ngani ke golle nyata kan anga sere ngalla ne golle xawu ke ana tampi ka baraje ndata parce que alla ya nga sonno meke ma khalasi alla wanni ngere winne li ngondi na kada kebe gin jonne me nga hunos ka kun kidi di kebe ga sella ke wane ken kana ka golle ngamen sonno mo golle ken alla khalle ku be lu wadi kiton ki nan bi nyimme nga alla di sonno mo ko wari ngino nda dungarenga kenyeni alla gati idungi da ngani yampi ma akelli kume ko balle mawge birambe nga ko balle mago nyim ndimme halle isuga pare keta nan tindaga makango isunda ga kara makay keta hinu ku ille no ko gira ko no malla la sembe gino na makara ga walla ga no sukari har sere bane ma ille madine ya nga usmani di nyogo men nga ko be ngir iga pare ndaka ake nguruni kembira jadi bun kasi ke tira wa nabi ko balle mako annabi ti daga yenga nyina kebe ke tawo daga en bayo on daga jigala ma Allahu ajja wa jalla ga yan kadiri ken ko balle mako ke bara no gondi in suratu inna fatahana no gondi ati la qadira di Allahu anil mu'minina iji yubayinuna ka tahta sajilati ati mani fa alima ma fi qulubihim fa anjala sakinatu alayhim ida tu kebe gi sondo mo kuwatu nandi pare kameti kame iwanna nge nyamar khande dun karandi dinda ka kara alla dunga i hayro ke ga Allah janna kini parce que Allah til qadira di Allah wani o ga walla nyaga na jawa jalla amma ka kalle tigi ndodi kota amma ka kalle tigi ndodi gantanya kota ga nanya dunga dengo gollungo
Allah ga dunga ngollungur Allah ga dunga tan Allah ga dunga ngure bane ko amerikano ganda kono you have nothing to lose, you have nothing to lose. Hi kesuna do la khara ka kay angara ken kitabane bireki ke mu khangana kumeno ngani ya Allah ndo da kuma kumbane kembre ke ko balle magu makka musi ko sigan ko ngara mugu nandi mamadou sahibo nun judunge na mahamadou ko balle magu nandi likara madina ilikara makay ke da ko sigan ko ke di kanundi ke da kanu li sonno men kameti kame nan kanu kembre ko sametu quraysh bi hajil ke da kanu en gabe lo quraysh gan gonjon men akhlu suuf nangiri ke tan daga yido makka mahamadou na salahi ke kayti jaha ido mena gane wa arsalu bi irsal suhayl ibn amru li akhli sulhi kembere katay suda memu suhayl ibn amru nganna mu ko yimeno ti khatibu quraysh ko sigan go kutu bakara ngana keni sharia he know how to talk nganna mu ko americano he know how to agana digamu haranga mala tere ngana allah wajja wa jalla ara barakella ne nendi sharia na rawashehne agana digamu haranga mala tere ngana na tere ngana atogolika radiyallahu anhu igri ida kenke nan dandaga mahamuri mbegati ona suluhu ke sasa ko hay suluhu ke awut igadi on bilu konna kende idi ko annan daga ndo mahamud na suluhu lo mena ari kata nabi nyimme nga hude biyi wa takallama tawilan har nurul yaqin angana ke mutu adalla diga munu ke ma diga ko sutira ngoni hada akhbala minhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam asuratul atiya ariya diga mo ada ke ko nan diga mun ma nabi nyimme ngantaka sartin ko gadi ko o garni ko kun bande be nyimmen dunya sartin ko ho hana anna rasula sallallahu alaihi wa sallama yirju mali muslimina hajale am wala yirul makkah ida me hamu ke hinade parce que angodu kahiri haroga ke lengi kiyebe no gondi mushriki iso ambana men maka bango warago gani maka onji go digan kan ngam o ko tan darno ke ay lenia nangiriti du nanti warni umuranga masaro ko ina lima maka karang duna suna mu nandi yes agari amaro ko reylani koronji go dange digan kan kam agay mega dona sala hiye lodo menaka ay lena irigi antarno makay ويدخل عام القابل فيخم بها 3 أيام واغا أنا ري عمران غير غوني أندار هاري عمران واغا مكة نغوندي بدو شكي بيتي ولا كمبانا كيني أني عمران دبر بدو شكي بيتي نغوندي أري سكابالي مو إنا إلي ولا يكون معه من السلاح غدا نيوكو سنتاني نما كونتينو يغنير دي واغا قد لي سارتي إيرين عمران ني غدا نيوكو هو سنتاني نما إلا سيف في الغرب har kaha be ga nyini maka fuani har kaha be ga nyini maka kaha ke nyini boto nyana gondi mana kaha ke nyini ngana nyana gondi parce que ngana kaha mbosi agan kitendi kendi anda ko nonna yoga soppi ka kaha ke nyini iguya nyana gondi anda kaha ke buga nyini boto no gondi inari hillandi sarti hillandi ga jangen nan jago groupe no golina tarawul harab bayna al fariqain asra sinina sino tammi i kunyalle ke sarti su gurja odo muhammadu na tapoli ndobi loji lo menaka sino tammi on daga jana ndo gajana ho hon jokki di gollem wona mu gajange aw sikandinga ni kebe gai man arada nyi dogola fi ahdi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam dakhala fihi gelli serebe ga munda anna mile kata muhammadu karanga anna tapoli lo dobi loji lo ando muhammadu na daga ando muhammadu bangi khana bil khana anna khana kun kacenci tando muhammadu no kanya bane banu ko jare monti ikunda nondo no banu ko jare monti ko ko wakanu en jit no do Allah nabi ni memmena woro muhammadu wanyana sa kay habe ومن أراد أن يدخل في أحد قريش دخل فيه gelli serebe kaga munda anna khana kun jiti ando muhammadu quraish gango nyana kada khana kun jiti banu bakr bun galabire monti ikun kawa khana kun jiti ni ido quraish gango na hisi kandi mbaygenye hina katandi man tajaa min quraish ila almuslimina yuradduhu al muslimuna ila quraish aha
ore mu kubenu su hawma ka makka no gonde roga da kubenu hugosi aro oga da kubenu raga yaron gonde oga di hugosi oga di hugosi yere sere lambundu kubenu ko magara do ore mu ku kharunga kubenu ke maksula ni magay gana free ko to su ila hiwurnu inde gambange khawre mesuga giro yeron kunne aga daga awoli nga madunge mana ahaba madunge agida madunge ahaba tugunne madunge ser suga wuroyi na ngiri yere na katanga muhammadu aga nari madina anna sagandi katoy odugini am badugini tiken gaya wore muku wo magayra mo be woto honu benu wo magayra garo silama ko gedi kiani su magay muru inde katang qa ومن تجاء من المسلمين الى قريش لا ترده قريش الى المسلمون الى المسلمون kangen jaybonu kubenu anka palle mo kubenu hamma kanu ngani o gure mugu hoga wura gara ganje kata anna sagandi katoy annabi nyimmen tidumi kangen ka palle mo kubenu su hamma gayran kunne ser suga na murta ma gayra ga wuruka aga wuranga gari ka hoy o kunda sagandi katan annabi tiduge tike khay ikunyal like su gur jagati musil kanga du xannendi har ke lengi xannu xagandi kafri tayib kembre summa da ali radi ara ali khiri radiyallahu anhu wa amula alayhi ani ada ali nyamari nan tan jahandi ati ali na soel bun amuru gadi mo gonchu ko iga d'accord ko benu digete iga dunge nan ti suluhu ke suke daga di mo gongo iga dunge allah ne be nyimenda ali khiri hudu suluhul hudaybiya le tranche ko da ali na sah ada ali khiri ati ali na jo panye kitu bismillahir rahmanir rahim أنا كجب أنا بسم الله الرحمن الرحيم سهيل بن أمرتي ما ندري ما الرحمن وكنت الرحمن في أنجري قد محمد تعرفون كتابي وانا ولا تي كون الرحمن كبيتو الحمد لله وكنت الرحمن تو غنداي أي يمام الرحمن مسلمة الكجاب الحنفي كمل ونو كندو ورا خدا دانغاي كذا كاري وكندا arhamanu sutu ganda yamama arhamanu mana makka mushrikinu imaju dugeneti nan tan di bismillahir rahmanir rahim ati suwel tarangani anti uktubu bismika allahumma وكنا كياتو علينا سها ننتي اكتب باسمك اللهم parce que makan gonga idi mushrika ko keso yigani tawhidi ini tawhidi ini rububiyya ketu mene ima uluhiyya kya ka hay kendi dinga jahannam awa haro dan ke lengi ko haram ko nuga ko nura mo be koto kota silami salle gelo sumi bana idi islam ko ngari angama uluhiyya ka hangolle keso go ando abu jali sutele no bani parce que ma uluhiyya na nyangol lundia angana makkan kontirni la in salatahum alla ga ken ko nura qur'ana di mo be la in salatahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna allah konda kambo do nyoru nyambo do nyoru taka koni war jaganda nanga koni kuindana kona kamma tekke nyangani kona keda barni konda kammu daga na nyenda ga abu jahali di abu jahala ko suwa du ngeti ke sumine nanti alla nda kammu daga yana sere ngar jagana yana keda barna yana keda bar ka on alla nya kolotinga o haba ganna kono o haba ustayi ngana kono gram o haba cili timbera hafijahullahu matih bi sihati wal afiya na alla nya kolotinga ibrahima ko ne iti sollu kubinu go maka jelanku wodo kuncho pena ku ngoro do alla na wasta woran de kini alla o kini ku hinan wani onda ku buru be onda tu shikure onda ku batu wona le hibe alla kana dum wadangani kay gadu ngiti rububiyya ke mari madu ngiti uluhiyya ke kandi iho gabe de nge jannaba kubinu go kare ga matu bi golle kam korna uluhiyya mutu makan kon suhel bun amruti atana sahna uktubu bi uktubu bi ismika allahumma فأمره رسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب ذلك أتي علينا كنجا أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا كنجرا أنا سهنا أكتب باسمك اللهم ساجر على علينا مري غدي الله فاري أكتب باسمك اللهم كسي هلا على علينا مري نندي حاجة ما سالها عليه محمد بن عبد الله ما سهيل بن عمرو سهيل تياتانغري غدي محمد من غا محمد رسول كي رسول كباري لو نعلم أنك رسول الله ما سددنا كان لبيتي ولا خاتلناك نسا نندي محمد رسول الله o ku gandu ke rasulun kibare yo o geski o danga taagonu ke sala he beran letran jahiranga muhammad ndo barante bay ke rasul way
o gandunge nanti rasulu ñananga masaladina kaniri bayti o ma ñancagani nan dandarni umuranda bara Allah kanga gambi ga ɗoɗa mañiga jana ma gajan ke sulu man kam mise kende o ma barake rasulu ay rasulu kenda sahene on ta kendi na sa kayti gidi nanti muhammadu rasulullahi kenda sahene erongoni walakin uktub muhammad bin abdullah boy jaxara saha iti haja mata sala ma angendi muhammadu rasulullahi iki xalleyti muhammadu wona sahan ken qalle nanti haja masalaha muhammad bin abdullah ma suhel bin amru ke an jahen o ku wantu an jare no ko ke ari wore menyananga an jare re manga horno an to ni muhammad e wanga sare ran to ra kay an baba ka to ni abdullah ay haja masalaha muhammad bin abdullah ma suhel bin amru ke an jahen ka rasulun kibare ke o gandu ngeti ke ngonda ke o gandu ngeti ke rasulun kibare onda ta ko no ke letra say branga mahmud الله النبي نيمي صلى الله عليه وسلم فقال إني رسول الله والله لا وإن كجبتمون والله نكوناتي الله النبي نيمي نيانين هاري خاغا نينغاران ديا النبي نيمي نيانين كمبل الله النبي نيمي وامر عليا أن يموه ذلك أتي علينا كي رسولك بروغا محمد رسولك أنا كم بروغا ويكتب محمد بن عبد الله أنا محمد بن عبد الله كصحابتين alimaduni kimburugan ko ken gurura kaga kacanga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ali fitina ge aga kacha aga sagan ati porlo bane wa aliya tungunya ga ali maka hohoy tungunya ga maka golle sudi angana dana wara ko so ni gang bare ge tungunga maka men kangana hayketa angidani walla ngoko ni namba watu ni na tono no Allah annabi ñi membe gada ali gorondi gelli aga hate kombonga ana annabi andawut a be gada ali gorondi awa kenji kutu aliya tongu ñaga maka hohoy nanda ñanki tongu ke kam mana tono anta kendi manna tongu ke akinay kemirando ali na ñabane ya inshallah wakata kay bo khati ku ke gana ñi wona tarakunu gona jopa bo kare khalle kitabu gori ko ina khati suwere na lima ali khalle ko ku ñi maksaru ngini ke gana ñi wona kitabu tawhid jawtu قول المفيد بو ورو تو غورو كويسو او كنت كتاب درسون ني كيبي انغا ما خرات اما تا ko sere wala amma khara aga ro mo wanga kitabi bana gebetu an kana ken kharati ngani khala sindenga anna ro baraje ji Allah ba annabi be gara ali goro ndi gelle aga hate kombo nga wakenji kutu aliya boy habonu hille saare yabe nanti tongu nyaga ali maka hohoy an na tani tongu ke wara amma tongu ke akine halando ali tambe mu kusi hodi ande be nyimme ngata na rasulu ke buruga tinta buruga na fare nyana yiki ganta inta buruga na fare kane ati ande be inta buruga sasa Allah ande be nyimme bo ali gama dunga buruga na ati ali da sasa anda rasulu ke sahana timinna ali ta haytire bo Allah ande be nyimme annabi lu ummi Allah ga ke ko na qur'ani angana to goncha angana agana wara ndatu arta sahani bo Allah me ga suratul ankabut no gon ati ande be nyimme ngani wala taqutu bi yaminika iyan la artaba al mubtiluna bal huwa ayatu bayinatu fi suduri alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa jalimun an kabut no gondi ali da no ko ya ta hay ada buha ay medi kiti ay meda isho khibarati dege ay meda burugati isho khibarati dege ada buha aga burge ati ana muhammad ahalle ay megara burga ati alina muhammad ibn abdullah kaza kembere aliri kenja agar litra ke saha ada nya nuskhanu hilli mari gara kayti ke saha ada nya nuskhanu hilli wa kataba nusqatani nusqatu lil quraish wa nusqatu lil muslimin ada hillo saha nuskha bane ida kitabe bane ginisla makangonga ida daga bane annabi nyimmendi kapalle mo ida bane digiti duma qadiyatu abi jandali كي جا كلترا سهندين نقول بين مال الكتاب يكتب جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو أبو جندل كورو جلي في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلام كورو أدو جدي كسو أدو سير كبه يغنينو مكة نومان جدي كي عبد الله بن سهيل بن عمرو حبسان هجرا غادا غنا سرونغا ورونا دغا حبسا تاهانا غاكين دغا قا كبار كي بيغا كنيغو دا خاغا دغا كتاب كي نغوندي
igama hike tongunda gare mtu iga habasai hamuja islamagu ndo moro islamagu kenda habasa ngo kukube no ga wuruna daga no yilerini ikungari dañi jaga makka tumbendi na ngoto ngora to mo be ile wurnu kadi aken na ñille wurnu tahilandiki ama kengita ahabara siti ada kharullah abdullah ibn suhail ibn amr ma badri ga jangi ari habe ke nene kembire na diga limu ko narangani habe nga katunu kharum bakka nan jige bakka ina ndema ga jana ikinya halle saybon makka ko nga awuru warga ka ko ande be nyimme de saybon akem bakar canji kita kununye nan ka hi faare ndo saybon qabu jandali ke yako ko ya bu jandali ahabara kharullo ken agada mugu nanti mahamudu akhar sasa hay mayron ko do mahamudu naka tanji ke kilometri karu kube nuga tanuma ala tire ada kebe boku kebe ga gurdam aro cheni guru ne lima faren kata aga no be hude biye aro ser gabe ke lokro sigan ko gara kube nu lampondi yiga di siti kanu man iho gabe da kharun ko so ri faren kata ma kembire karunga kitugudo tanu kuy fatalaba suheli raddahu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam inna lam nakhdi alkitab ba'du suheli da ko faren nangani ati ire mengini ya iranda ande bi nyimende omaru de kitabe ke sahana hana omaru de kitabe jan ati awanga ndire mengini yasu kitabe ke sahande wona stoppero ngonde sarti su oga dangi katto bi cega sayne menaka sarti su oga da ko indadi il faut idire men nandaga allah nabi nyimende sallallahu alaihi wasallam ati okke durogoto abu jandali bana to rimma nandaga abu on jokki do kitabe ke sahande nganna abu jandali to rimma ndanyile nandaga madina atindadi tay yeglo letra ke sahande kembre suhel bun amru kayam boma suhel bun amru ara lemme ke katu ada abu jandali ada katu abu jandali kharu atiya masra lil muslimina awradu lil mushrikina yaftanunani fi dini khani jaga ne kata muslimin khani ngalla khagin to ko mushrikun nyam gaydi ngada ngani gada ngani doron dina no ko ngaranti dina ndabar mo ko be gal lingi ndangan kembre allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam ati abu jandal dangani isbiru wahtasib ati daga nan ci bari annam muni fa inna allah ja'ilul laka wal man maka min al mustadafina farjan wa makhrajan ati abu jandal dangani ser lambundu bu wakena ati kada ga muni makka kan ci bari malla ga bugu raxe nga kada ngani andu ser lambundu bu wakena kay no ngani malla ga bugu raxe nga kada ngani o ga kata hiki be malla ga kenda bari kada ngani وخره عمر بن الخطاب aba jandal an yaqtulu abahu anga tu ko da kaga dangay halle no ko umaru kendal la ke suel bunu amuru kalle ada la point dinan nabi nyiminde tanu mon mesu parce que sirani ya gadi toroti ne nga mo musrika gondi iga daraga badri kuren ko ta gadi iga tanjere ke sire ke be siti iga di katu di gari madina ke suel bunu amuru wakahini ida gari no ngani annabi nyimmendi atiyan umaru ti allah nabi nyimende ngani atandungena kamba ngollu ko su koli ci kamben ka henne man bo xore ni alhamdulillah allah nuwari aga laqen no gondi igi ho wonaro laqe gedi kambe jana kambunu na legundi ana de ngeno gondi aki anga ni région dal laqenyete anga kawona nga diga munu kun nandi kan kanen cenne soronga muku kambo ngollu kambo ku gona makani diga me ke mena katuli mun iganta di allah seran dan diga muku ataga kenni limun ta khube annabi ndugina kambo ngollu ku su koli horsen kamba ni bogoti arata sikina na ne le ngonta ko de barni ndiga mu no toro allah nabi nyimme ndu mor dangani ati kenan nabi nyimme nyi annabi nyimme ta sundu munahum ka wara peteti ko tanariya warne ci gandangani ko takebe anganda ni misini sadaqa rasul sallallahu alayhi wa sallam allah nabi nyimme nga fati akal lembare nga kinyima kongo ngona ndim ma annabi nyimme kara isigi makango de sase ke khoroni le kata jungu khasem o gani haba ngille khasebe di solli batte ndo jalam batte khoroni le kendi o mugo islama kondi abubakar ga da kutuba be kharam madina nanjo ma muhammadu illa rasul qad khalatihi min qablihi rusulu afa immatan aw qutila an qalabutum ala akhabikum wa man yanqalibun ala akhbayhi falan yadur allah shay'an wa sayajzi allah sakirin mahamudu yiti hoyi gadda fare
mahamadou fara ko ngana koti fara na ko hanon koti katta mahamadou khalle mi cika koti mahamadou igana kari jihadun kurani walla mahamadou ga karate khen kamma kakun caagene katta ka junku kase nyana daga musrika gondi sere wo sere sugana ille junku kase ke kamma daga habangille kase ke di kenta alla torno ko anda nyimme toro de ke suhal bun amru gadi akha jigali kaba ko tagadi makkan ko sere gabe da qalu su murti o ga nyimo be fasilu zena ko keba gara wadiga me kebe da ande be nyimme ngatu umaru haju ngorde kinye kota be ken kota hakari asigi nan diga mun na kutuban kara makka sere gabe be ganya mun day murti asu to ko silama ko sere gabe maka murti tay umaru da kenya ati abu jandali ni habakari khamadu ni amadu ni na haben gari ada wala aywa tay mun dara boy wodu woda kana wara kundu wo sun ko so romande nangata ke so mun digame akoten oro sunduro koto sungo so geno gondi wonya ake ko Allah waja wajalla mi gara ko ndura mo be ayaman madudati ko to ani giri gando nyen bido kabiya ha bugay arabari ran gundu wona do daga tambudo ho a hayde gana kundu ay awa ke ranni gollan kayde a hayba ka wuyu ga kundu ay gellige logal sunga so jellen kure sasa moda o orano gondi o do da bido kabi sumu o da bido kabu sumu le ko da ame ko hilli gane bakka no ko yegane bakka ma ko hilli sun ko daga koronduro ko daga ne daga na ketake ke bire no gondo ga ke jamal daga rebe no gondi an kam ma nyane haranju mun daga keta an ka fo ko sunu ku facebook ni me sere su atay walla wanyana no ngani aga na nya nga hotana ka nge ma kay men no nyimme no gona wesin day mu duro na hasun dar na nyi no ngani ana nge ille ngana kare 24 hours telo ke hangi tende am bay gulin na ngira facebook be banade na ngira facebook walla kana ngira wa ke mi gaja hinde ngiebe no goni ana nge nga whatsapp ku hamma ka caga hunuko me kay ndugu ku da ganu ke dan bay ku nyetere ngal ya xi magan dem burundi tay ke ñu wara mo ko no dangani hakkati sugari tay mun ni wo gore ada mare men na ma sangati tay mun parce que daru ga dangi kundu ho waranda ka daru ri baysi na reti legi ser so waranda ka daru ri baysi ni no reti daru no gondi kem ba daga kunda bo wuyu adaga ko tagi be angari tay mun ne ke be angari wari ma sangata anga ke sun ko so hormande be no gondi alhamdulillah haranga lambu mo ko groupe no mo gonya anga lambu anga ndagurana karna ko groupe no mo gonya aga rogo mo anna honne ken kala ille ngana kare gella ngara de ke jurangani ko ko wasa pule ngango do na woy mi do huja jiki do kam o gara mo no da ka ondu gwami anna ro ke anna e ustaji go terinka anna terinka jumunde kam bosu yangara gam makanji ni gande be nyimme ngari serebe kama digan ko ko nanga ma ken to hono ngani amma garda mi se to hono ngani allah hajun dan dakku ke ran cumi andu lege anna ngira sumun wo ku be nuga sumun jopale gelli gelli me ren na to ndo anna gan jumungu to makata me reje wuro tanji ke leru man me ngi ngakun kin dakudo ke indulle su ken juga na kiramba ka hunye yari angana ke ko haklande su asikiade sumu ko menu ay atogor har mare men ngani ke khalasi haro ga ko sumu be no gondi ngani ke kana khalasi har mare me har kon don da ko buci ne ke be gangi tana alla gana ngani ke khalasi ndanita anambara jege dubule ana de ma kon don da ko banu ko ni men kita anan de ma no ngani ka kon don da ko ndangita amasa ko ngani en khalasi en kam bo sunga so manke ngaba golli buro suga ko no banturu ko ammi ammanturu ko tanga diga buro su konne mukay amma nyako ko tanga ho buro su hayden amma la ke tanga sir su qaja hinde nganda me ya ki maka dulli xaw encore ken nga sumen encore ken nga ko to ani ay rigande nyen allah yimetiro mani la sumen nga yabindo kamma kutiba alaykum siyam ko yiga da wajabindi sir hananun kam mo la allakum tattaquna ona nya allah ngandano on alla nyaga ajja wa jalla o sugada oda khagada kaso ke jobado mo ko be yelo da khasu gana timmandi kunduma na saharo da khasu hunu no gondi na sun ko gabe ko khandu ko horonde be gakete na khasu ke no gondi alla gan to da ka kumay ko ga gira kon no ko be alla yam bay ngari bani you have nothing to lose anda su kita alla gan ne boda khasu maka no da khasu khan num poro no da khasu nya faaya noy katalla kala ngenye songa ay méthode ngati la tudrikul absara odan gu yago kuranda alla walla ku nyimene ku yago nyimene kallem balle yago ku benu ganta nyimene ku nyalla walla alla ganno da kasunya fayano kata kamana kala mun denye songa ande bi nyimenti wo suwa walla ko kason ta mun na ka don goto ken gota kona ko ini koy
terenta ko ni sire oda ga wasikere diga me kem magilo akama qatawnu benu ga diga mukuri xana kunjiri la xali hosiri banam bara ko benu ga de xani sagara xana ko mutu subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala xawara bari inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh